concerns regarding the increase of coconut prices since the last 6 months, as the prices have gone from 20 rupees to 60 rupees per coconut. The sudden rise has totally disturbed the budget of the common man. Because sir, जेन्ना आम्ही सरकार केल्लो आनी हांव एग्रीकल्चर मंत्री आशिल्लो तेन्ना अशेंच 40 रुपयान नाल्ल जाल्लो. 40 नाल्ल म्हणटा तो श्रीफळ आमचे धार्मिक महत्व आहा हिंदू लोकांक 25 दिसांनी चवथ येवपाची आहा. स्पीकर सर तेन्नाय अशेंच जाल्ले आणि तेन्ना आमी कितें केल्लें तें सांगता तुका. आमी 3 सायझीच्या प्रमाणे 15, 18 आणि 20 रुपया नाल्ल दिल्ले आणि ताका एलपीजीचो तुझे हा पळय बूक आसता तो गॅस बूक घेवन येवप आणि लोकांनी व्हरप हे आमचे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट आणि हॉर्टिकल्चर कॉर्पोरेशना कडच्यान केल्लें ते टायमार. स्पीकर सर आज अशें जाल्लें आहा की नाल्ल म्हारग जावप म्हणल्यार आमची फिश करी रायसाचो मेन इन्ग्रेडियंट तो इट इज अवर स्टेपल फूड. दुसरें श्रीफळ तें. तिसरो म्हजो सिंबल तो. आणि सर सर्वसामान्य गोंयकार बारीक गोंयकार नाल्ल तुम्ही सगळे बरे आहात, तुम्ही तयार आहात, तुमकां ते नाल्लाचो प्रेस बी कांय कळना हे खरें तुमकां पयलीं कळूंक जाय आसलें. स्पीकर सर आतां म्हाका तो कळटा कितें म्हजो सिंबल हांवें तो काडूंकूच जाय राखूंकूच जाय तो आणि तो पॉप्युलर जावपाक जाय. तातूंत नाल्ल मात्र देवय कितें तरी इंटरव्हीन कर. स्पीकर सर हांव विचार करता. Yes, Sri Yuria Remo. Concerns regarding the increase of coconut prices since the last 6 months, as the prices have gone from 20 rupees to 60 rupees per coconut. The sudden rise has totally disturbed the budget of the common man. Because sir, जेन्ना आम्ही सरकार केल्लो आनी हांव एग्रीकल्चर मंत्री आशिल्लो तेन्ना अशेंच 40 रुपयान नाल्ल जाल्लो. 40 नाल्ल म्हणटा तो श्रीफळ आमचे धार्मिक महत्व आहा हिंदू लोकांक 25 दिसांनी चवथ येवपाची आहा. स्पीकर सर तेन्नाय अशेंच जाल्लें आणि तेन्ना आमी कितें केल्लें तें सांगता तुका. आमी 3 सायझीच्या प्रमाणे 15, 18 आणि 20 रुपया नाल्ल दिल्ले आणि ताका एलपीजीचो तुझे हा पळय बूक आसता तो गॅस बूक घेवन येवप आणि लोकांनी व्हरप हे आमचे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट आणि हॉर्टिकल्चर कॉर्पोरेशना कडच्यान केल्लें ते टायमार. स्पीकर सर आज अशें जाल्लें आहा की नाल्ल म्हारग जावप म्हणल्यार आमची फिश करी रायसाचो मेन इन्ग्रेडियंट तो इट इज अवर स्टेपल फूड. दुसरें श्रीफळ तें. तिसरो म्हजो सिंबल तो. आणि सर सर्वसामान्य गोंयकार बारीक गोंयकार नाल्ल तुम्ही सगळे बरे आहात, तुम्ही तयार आहात, तुमकां ते नाल्लाचो प्रेस बी कांय कळना हे खरें तुमकां पयलीं कळूंक जाय आसलें. स्पीकर सर आतां म्हाका तो कळटा कितें म्हजो सिंबल हांवें तो काडूंकूच जाय राखूंकूच जाय तो आणि तो पॉप्युलर जावपाक जाय. तातूंत नाल्ल मात्र देवय कितें तरी इंटरव्हीन कर. स्पीकर सर हांव विचार करता. Yes, Sri Yuria Remo. Concerns regarding the increase of coconut prices since the last 6 months, as the prices have gone from 20 rupees to 60 rupees per coconut. The sudden rise has totally disturbed the budget of the common man. Because sir, जेन्ना आम्ही सरकार केल्लो आनी हांव एग्रीकल्चर मंत्री आशिल्लो तेन्ना अशेंच 40 रुपयान नाल्ल जाल्लो. 40 नाल्ल म्हणटा तो श्रीफळ आमचे धार्मिक महत्व आहा हिंदू लोकांक 25 दिसांनी चवथ येवपाची आहा. स्पीकर सर तेन्नाय अशेंच जाल्लें आणि तेन्ना आमी कितें केल्लें तें सांगता तुका. आमी 3 सायझीच्या प्रमाणे 15, 18 आणि 20 रुपया नाल्ल दिल्ले आणि ताका एलपीजीचो तुझे हा पळय बूक आसता तो गॅस बूक घेवन येवप आणि लोकांनी व्हरप हे आमचे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट आणि हॉर्टिकल्चर कॉर्पोरेशना कडच्यान केल्लें ते टायमार. स्पीकर सर आज अशें जाल्लें आहा की नाल्ल म्हारग जावप म्हणल्यार आमची फिश करी रायसाचो मेन इन्ग्रेडियंट तो इट इज अवर स्टेपल फूड. दुसरें श्रीफळ तें. तिसरो म्हजो सिंबल तो. आणि सर सर्वसामान्य गोंयकार बारीक गोंयकार नाल्ल तुम्ही सगळे बरे आहात, तुम्ही तयार आहात, तुमकां ते नाल्लाचो प्रेस बी कांय कळना हे खरें तुमकां पयलीं कळूंक जाय आसलें. स्पीकर सर आतां म्हाका तो कळटा कितें म्हजो सिंबल हांवें तो काडूंकूच जाय राखूंकूच जाय तो आणि तो पॉप्युलर जावपाक जाय. तातूंत नाल्ल मात्र देवय कितें तरी इंटरव्हीन कर. स्पीकर सर हांव विचार करता. Yes, Sri Yuria Remo. Concerns regarding the increase of coconut prices since the last 6 months, as the prices have gone from 20 rupees to 60 rupees per coconut. The sudden rise has totally disturbed the budget of the common man. Because sir, जेन्ना आम्ही सरकार केल्लो आनी हांव एग्रीकल्चर मंत्री आशिल्लो तेन्ना अशेंच 40 रुपयान नाल्ल जाल्लो. 40 नाल्ल म्हणटा तो श्रीफळ आमचे धार्मिक महत्व आहा हिंदू लोकांक 25 दिसांनी चवथ येवपाची आहा.
स्पीकर सर तेन्नाय अशेंच जाल्ले आणि तेन्ना आमी कितें केल्लें तें सांगता तुका. आमी 3 सायझीच्या प्रमाणे 15, 18 आणि 20 रुपया नाल्ल दिल्ले आणि ताका एलपीजीचो तुजें हें आहा पळय बूक आसता तो गॅस बूक घेवन येवप आणि लोकांनी व्हरप हें आमचे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट आनी हॉर्टिकल्चर कॉर्पोरेशना कडच्यान केल्लें ते टायमार. स्पीकर सर आज अशें जाल्लें आहा की नाल्ल म्हारग जावप म्हणल्यार आमची फिश करी रायसाचो मेन इन्ग्रेडियंट तो इट इज अवर स्टेपल फूड. दुसरें श्रीफॉल्ट तिसरो म्हजो सिंबल तो आणि एके वाटेन सर सर्वसामान्य गोंयकार बारीक Yes, गोंयकार नाल्ल तुम्ही सगळे बरे आहात तुम्ही तयार आहात तुमकां ते नाल्लाचो प्रेस बी काही कळना हे गरीब तुमकां पयलीं कळूंक जाय आसलें. स्पीकर सर आता म्हाका तो कळटा कितें म्हजो सिंबल हांवें तो काडूंकूच जाय राखूंकूच जाय तो आणि तो पॉप्युलर जावपाक जाय तातूंत नाल्ल मात्र देवय कितें तरी इंटरव्हीन कर. स्पीकर सर हांव विचार करता. Yes. Sri Yuria Raymond. Concerns regarding the increase of coconut prices since the last 6 months, as the prices have gone from 20 rupees to 60 rupees per coconut. The sudden rise has totally disturbed the budget of the common man. Because sir, जेन्ना आमी सरकार केल्लो आनी हांव एग्रीकल्चर मंत्री आशिल्लो तेन्ना अशेंच 40 रुपयान नाल्ल जाल्लो. 40 नाल्ल म्हणटा तो श्रीफळ आमचे धार्मीक महत्व आहा हिंदू लोकांक 25 दिसांनी चवथ येवपाची आहा. स्पीकर सर तेन्नाय अशेंच जाल्लें आणि तेन्ना आमी कितें केल्लें तें सांगता तुका. आमी 3 सायझीच्या प्रमाणे 15, 18 आणि 20 रुपया नाल्ल दिल्ले आणि ताका एलपीजीचो तुजें हें आहा पळय बूक आसता तो गॅस बूक घेवन येवप आणि लोकांनी व्हरप हें आमचे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट आनी हॉर्टिकल्चर कॉर्पोरेशना कडच्यान केल्लें ते टायमार. स्पीकर सर आज अशें जाल्लें आहा की नाल्ल म्हारग जावप म्हणल्यार आमची फिश करी रायसाचो मेन इन्ग्रेडियंट तो इट इज अवर स्टेपल फूड. दुसरें श्रीफॉल्ट तिसरो म्हजो सिंबल तो आणि एके वाटेन सर सर्वसामान्य गोंयकार बारीक Yes, गोंयकार नाल्ल तुम्ही सगळे बरे आहात तुम्ही तयार आहात तुमकां ते नाल्लाचो प्रेस बी काही कळना हे गरीब तुमकां पयलीं कळूंक जाय आसलें. स्पीकर सर आता म्हाका तो कळटा कितें म्हजो सिंबल हांवें तो काडूंकूच जाय राखूंकूच जाय तो आणि तो पॉप्युलर जावपाक जाय तातूंत नाल्ल मात्र देवय कितें तरी इंटरव्हीन कर. स्पीकर सर हांव विचार करता. Yes. Sri Yuria Raymond. Concerns regarding the increase of coconut prices since the last 6 months, as the prices have gone from 20 rupees to 60 rupees per coconut. The sudden rise has totally disturbed the budget of the common man. Because sir, जेन्ना आमी सरकार केल्लो आनी हांव एग्रीकल्चर मंत्री आशिल्लो तेन्ना अशेंच 40 रुपयान नाल्ल जाल्लो. 40 नाल्ल म्हणटा तो श्रीफळ आमचे धार्मीक महत्व आहा हिंदू लोकांक 25 दिसांनी चवथ येवपाची आहा. स्पीकर सर तेन्नाय अशेंच जाल्लें आणि तेन्ना आमी कितें केल्लें तें सांगता तुका. आमी 3 सायझीच्या प्रमाणे 15, 18 आणि 20 रुपया नाल्ल दिल्ले आणि ताका एलपीजीचो तुजें हें आहा पळय बूक आसता तो गॅस बूक घेवन येवप आणि लोकांनी व्हरप हें आमचे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट आनी हॉर्टिकल्चर कॉर्पोरेशना कडच्यान केल्लें ते टायमार. स्पीकर सर आज अशें जाल्लें आहा की नाल्ल म्हारग जावप म्हणल्यार आमची फिश करी रायसाचो मेन इन्ग्रेडियंट तो इट इज अवर स्टेपल फूड. दुसरें श्रीफॉल्ट तिसरो म्हजो सिंबल तो आणि एके वाटेन सर सर्वसामान्य गोंयकार बारीक Yes, गोंयकार नाल्ल तुम्ही सगळे बरे आहात तुम्ही तयार